Y es Jesús, es el cimiento de nuestra fe. And it's Jesus, the foundation of our faith. Amén. Amen. ¿Cuántos me dan un amén? How many of you can give me an amen? Gloria a Dios. Glory to God. ¿Cuántos se han dado cuenta de que muchas veces el Señor, How many of you noticed that many times the Lord, para darnos a entender una enseñanza espiritual, in order to teach us a spiritual teaching, se ha enfocado en cosas naturales? He has focused on natural things? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? How many of you have noticed this? ¿Cuántas veces el Señor ha hablado en parábolas How many times has the Lord speaking in parables o ha hablado de cosas naturales para entender una verdad espiritual? or spoken on natural things to understand a spiritual truth? Muchas veces ha hecho esto el Señor. Many times the Lord has done this. Hoy vamos a comenzar hablando un poquito de lo natural Today, we're going to start speaking a little bit on the natural para meternos en el terreno espiritual en unos minutos. to be able to go into the spiritual realm in a few minutes. Así que no se crea que lo voy a meter en una clase de construcción, So don't think that I'm going to put you in a construction class, sino simplemente vamos a poner un fundamento para lo que viene después. but simply we're laying a foundation for what comes next. Una pregunta muy sencilla. A very simple question. ¿Cuántos han visto un edificio? How many of you have seen a building? Uno, dos, One, two, ¿saben un edificio? you Sí. know, the building. Ok. Cuando se va a construir un edificio, When a building is going to be built, y yo trabajé con un arquitecto and I've worked with an que architect tenía sus oficinas en Bielorrusia. who had his offices in Belarus, Él mandaba hacer los planos he would put out the layouts, y cada plano contemplaba todas las áreas posibles del edificio. and every layout had the possible schemas of the building: Electricidad, electricity, plomería, plumbing, mecánica, the mechanics, estructura, structure, en fin, todo. at the end, everything. Todo va contemplado en un plano. And everything there is in a plan. Ahora bien, Now, very well. antes de establecer nada de eso, Before having established any of that, antes de tener la electricidad, la plomería before having had electricity or plumbing o cualquier cosa, or anything, lo que van a hacer es enviar un experto what they're going to do is they're going to send out an expert a que analice el terreno. to analyze the land. No todo terreno sirve para edificar toda cosa. Not all land is good to edify things. No todo terreno sirve para edificar toda cosa. Not every land is useful to edify everything. Entonces, lo primero que se hace en un edificio So then the first thing that you must do in a building es edificar el cimiento. is to edify the foundation. Porque el cimiento es lo que va a garantizar Because the foundation is what will guarantee la estabilidad the stability, y la durabilidad And de the- eso que vamos a edificar. durability of that which we're going to edify. Con un cimiento débil With a weak foundation, no hay estructura que soporte, there's no structure that will no hay last, edificio que soporte. no building that will last. Es más, le digo una cosa, And I'll tell you one thing. un inspector de la ciudad va a ir a chequear An inspector of the city will go and check, y si él considera que hay algún error en los cimientos, and if he considers that there's any errors or mistakes in the foundation, le va a hacer quitar todo y hacer todo de nuevo, he'll make you remove it all and start again. porque no se puede correr el riesgo de que esa estructura se vaya a caer. Because he can't run the risk that that foundation is going to fall. Ahora le voy a dar dos definiciones de lo que significa cimiento. So now I'm going to give you two definitions on what foundation means. Número uno, Number one, terreno donde descansa un edificio o estructura. it's a land where a building or structure rests. Y fíjese que dice descansa. And notice it says rest. Número dos, Number two, segunda definición. second definition. Parte del edificio que está bajo tierra y que viene a servir de base para él. Part of the building that is below the land and it comes to serve as a base for it. Y fíjese que antes mencionamos todo lo que se ve del edificio. And notice before we mention everything that you can see of the building, A mí me ha tocado ver departamentos en un piso 50 súper lujosos, and I've had to see different offices or in the 50th floor, very luxurious. gente que, fíjese lo que le digo, adornaba con oro las paredes, Or these apartments as well that were adorned with gold on the walls. pero nada de eso resistiría si no tiene una buena estructura. But none of that would withstand if it doesn't have a good structure. Por más bonito que se vea el edificio, As pretty as the building may seem,
sin una buena fundación, without a good foundation, no va a durar mucho. it's not going to last or withstand. ¿Se entiende lo que digo hasta ahora? Is what I'm saying being understood until now? Ahora vamos a introducirnos en el área espiritual Now we're going to introduce into the spiritual aspect. y quiero que me acompañen todos And I want all of you to come with me a la palabra de Dios en Mateo 7, to the Word of God in Matthew 7, del verso 24 al 27. from verse 24 to 27. Y presten mucha atención a lo que el Señor nos dice. And pay close attention to what the Lord is telling us. Los versos van a aparecer, sí. Cualquiera pues que me oyera estas palabras, fíjese, que me oyera estas palabras y las hace. No es solo oír, sino que es hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Says, anyone who listens to my teaching and follows it, it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the wind beats against the house, it won't collapse because it is built on the bedrock. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Verse 26, but anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on the sand. When the rains and floods come and the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash. Ahora vamos a analizar con cuidado esto. So let us analyze this carefully. El Señor comienza el capítulo diciendo, The Lord starts the chapter by saying, cualquiera pues que me oye estas palabras. anyone who listens to these teachings or words. Hasta ese entonces, cuando empieza el Señor, And at that point, when the Lord begins, en ese capítulo, in that chapter, el Señor había enseñado 5 cosas importantes. the Lord had already taught 5 important things. Por eso Él comienza diciendo, el que oye y hace estas palabras. That's why he begins saying, those who listen to my teachings and follow it. Porque había dado 5 principios fundamentales para un cimiento. Because he had given 5 principles for a foundation. En el verso número 1 Él había comenzado In verse 1, he had begun con el juzgar a los demás. by saying those who judge others. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo de juzgar a los demás? Remember what the Lord said in judging others? ¿Cómo debemos juzgar a los demás? How should we judge others? ¿Cómo? How? Exactamente. Exactamente. Ese es el primer principio. El segundo principio que enseña el Señor The second principle that the Lord teaches es acerca de la oración y de la regla de oro. is regarding prayer and the golden rule. Todo está en este capítulo, usted en casa lo puede leer, Everything is in this chapter. You may read it at home, pero no nos da el tiempo aquí. but we won't have enough time here. La tercera cosa que enseña The third thing that he teaches es acerca de la puerta estrecha. is about the narrow door. ¿Quién es la puerta estrecha? Who is the narrow door or Jesús. entrance? Jesús es la Jesus. puerta estrecha. Jesus is that narrow. El cuarto Door. punto que él enseña And the fourth point that he teaches es acerca de que nuestros frutos harían saber quiénes somos. is that our fruits would let others know who we are. Y el quinto punto, no menos importante, And the fifth point, last but not least, a quienes él negará haber conocido y por qué. those who he will have denied knowing and the reason for it. ¿Se recuerdan de que estos eran los que habían ido a echar fuera demonios y a profetizar en su nombre? Remember that these had been those who had gone to prophesy and cast out demons in his name, Que ellos llegaban contentos, con un gozo tremendo. and they were very happy and had this joy. ¿Y se acuerdan que el Señor les responde cuando ellos llegan? And remember what the Lord responds to them when they arrive? ¿Se acuerdan lo que dice? You remember what he said? Nunca los conocí. He said, I've never known you. Alejaos de mí, hacedores Separate from me evildoers. de maldad. Evildoers. Estos 5 principios And these 5 principles es el que dice, are the ones that say,
El que oye y hace estas palabras The ones who hear and do these words, son fundamentales para nuestra vida. they're fundamental for our lives. Debemos aplicarlo. We must apply them. Hoy en día, And nowadays, la gente tiene que tener mucho cuidado people have to be very careful dónde pone sus oídos, where they place their ears, porque no en todo lugar se enseña doctrina sana. because not in every place you will find sound doctrine. Pero para la gloria de Dios en este lugar, But for the glory of God in this place, durante los casi 19 años que yo tengo aquí, for about the 19 years that I've been here, yo he escuchado tremenda palabra de Dios. I've heard great word of God. Déselo al Señor. Give it to the Lord. Ahora, Jesús viene enseñando acerca del cimiento Now Jesus comes and he's teaching about the foundation con la autoridad delegada de Dios. with authority that was delegated from God. Y recuerdan que la semana pasada, pastora, And remember that last week, Pastor a través del profeta Isaías, taught through prophet Isaiah que había escrito del Señor 750 años antes de que él naciera, what had been written 700 years before he was born, había revelado los nombres del Señor. had revealed the names of the Lord. Ahora vamos a ver otra cara del Señor Now we're going to see another facet of the Lord que el profeta Isaías había mencionado that prophet Isaiah had mentioned, y que tiene que ver con el tema de hoy. and it has to do with today's topic. Para eso vamos a dirigirnos, si pueden por favor, And we're going to go, if you can, al capítulo 28 to chapter de 28 Isaías, verso 16. of Isaiah, verse 16. Y preste mucha atención. And pay close attention. Dice así: por eso dice el Señor y Dios, miren, ¿qué dice? Miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular, preciosa para un cimiento firme, para que el que crea no se tambaleará. It says, therefore, this is what the sovereign Lord says. Look, I'm placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken. Acá el profeta Isaías está hablando nada más y nada menos que de Jesucristo. Here, prophet Isaiah is speaking regarding Jesus. Y lo nombra como piedra angular. And he mentions him and names him as cornerstone. Si usted se pone a estudiar acerca de la piedra angular en la antigüedad, If you study on the cornerstone in olden times, se va a dar cuenta de que era la piedra fundamental you'll notice that it is the fundamental corner or piece en una edificación. in an edification. Tenía que estar perfecta. It had to be perfect. Era una piedra que se ponía en una de las esquinas It was a stone that was laid on one of the corners, y tenía que estar exactamente a 90 grados and it had to be exactly at 90 degrees para que el edificio estuviera bien. so that the building would be well. Acá está diciendo que la piedra angular es Jesucristo Here it is saying that the Porque Él es cornerstone is perfecto. Jesus because he is perfect y Él es nuestro cimiento. and he is our foundation. ¿Quién más tiene autoridad para hablarnos Who else has authority to speak to us de cómo edificar in how to edify nuestro hogar our home que el Señor Jesucristo, that the Lord Jesus, que es la piedra angular? who is the cornerstone? No hay nadie como Él. There is no one like Él him. debe ser nuestra fundación. He should be our En Él foundation. debe descansar nuestra fe. In him our faith shall rest. Amén. Amen. Se están portando muy bien. You're behaving very well. Ahora, nosotros sabemos que ninguna palabra en la Biblia Now we know that no word in the Bible está puesta por casualidad o porque Dios quería perder el tiempo. is put in there just because or because God wanted to waste time. Toda palabra que fue escrita en la Biblia Every word that was written in the Bible, fue de parte de Dios, it was on God's behalf. inspiró hombres He inspired men a través del Espíritu Santo through the Holy Spirit, y tiene un 100% and it is 100% de verdad. truth. No hay nada torcido en la Biblia. There is nothing Si- twisted in the Bible. Si Dios lo escribió, If God wrote it, es porque es así. it is because it is that way. Si Dios promete algo, lo va a hacer. If God promises La something, He palabra will do dice- it. And the Word says Que las promesas en Dios son sí y amén. that the promises in God are yes and amen. Yo no sé qué te prometió, I don't know what He promised you. no tengo ni idea. I have no clue.
Pero sí sé But I do know que la palabra dice que si Él te lo prometió, lo va a cumplir. that the word says that if he promised it to you, he will fulfill it. Las escrituras nos enseñan con exactitud And scriptures teach us with preciseness acerca de about el nacimiento, the birth, el ministerio, the ministry, la muerte the death, y la resurrección de Jesucristo. and the resurrection of Jesus Christ. Les voy a decir una cosa. And I'm going to tell you one thing. Sin Jesucristo Without Jesus Christ, no estaríamos acá. we would not be here Porque Él es la base de nuestra fe. because he is the base Por- of our faith, Porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz. because he occupied our place in the cross, Porque la única sangre perfecta que podía ser derramada era la de Él. because the only perfect blood that could have been poured out for us is his. Él es la base de nuestra fe. He is the base of our faith. No estaríamos vivos. We wouldn't be alive. Ahora hay mucha gente que no cree. Now, there are many people who don't believe. Le digo una cosa. And I'll tell you one thing. Se necesita más fe You need more faith para creer que no hay Dios que para creer que hay Dios. to believe that there is no God than to believe that there is a God. La ciencia respalda And science backs us up que hay Dios. that there's a God. No hay ni una duda de que Dios existe There's no doubt that God exists y que Jesús también existió. and that Jesus also existed. Todos los seres humanos tienen fe en algo. All human beings have faith in something. Vamos a salirnos de nosotros. La gente en el mundo tiene fe en algo. Let's go outside of us, but people out there in the world, they have faith in something. Les comentaba a la gente en la mañana And I mentioned it to the people in the morning. que hay gente que tiene depositada su fe en su fortuna. There are people who have their faith placed or deposited in fortune. En el año 1929 In the year 1929, fue el año de la Gran Depresión en Estados Unidos. it was the year of the Great Depression in the United States. Y mucha gente tenía su fe depositada en su plata, And many people had their faith deposited in their money, en la bolsa de valores. in stocks. Y cuando la bolsa de valores cayó, And when the stocks fell, todos o muchos or many, cometieron suicidio. committed suicide. El tema es a dónde está la fe. And the topic is, where is faith? Where was their faith? ¿Cuántos van a un doctor? And how many of you go to the doctor? Les voy a preguntar lo mismo de la mañana. ¿Cuántos le piden el diploma al doctor? How many of you ask for your doctor's certificate? ¿Verdad? No vamos, nos sentamos y decimos, a ver, mostrame tu diploma, a ver si sos doctor. You don't go sit down there and say, oh, well, show me your diploma. Let me see if you're really a doctor. No. No. ¿Verdad, Abraham? Right, Abraham? ¿O te piden el diploma? Or do they ask for your Ok, diploma? ok. No. Es más, ¿cuántos han viajado en avión? How many of you have traveled by plane? ¿Alguno va y se acerca al piloto y le dice, mostrame si sabes volar el avión? Do any of you go to the pilot and say, show me if you know how to fly a plane? No, ¿verdad? No, right? Pero tenemos fe que vamos a llegar al destino. But we have faith that we will arrive at ¿O no? our destination. Si sabemos que el avión se va a estrellar, no nos subimos. If we know that the plane is going to crash, we won't get on it. Pss. Y ahí está nuestra fe. And is our faith there? Está bien. It's good. It's fine. Yo digo, hay que creer en los doctores. Dios le da sabiduría a los doctores. And I said we have to believe in doctors. God gives wisdom to doctors. Y vamos a creer que si el avión despega, va a aterrizar con los dos motores enteritos. And we believe that if the plane's going to take off, it's going to be well with both of its engines. Pero el tema es But the topic is que donde está nuestra fe, that where our faith is, o en lo que depositamos nuestra fe, or in what we deposit our faith, es lo que nos va a sostener en tiempos difíciles, is in what we will be sustained with through the hard times. en tiempos de enfermedad, In times of sickness, en tiempos de escasez, in times of scarcity, en tiempos de la muerte de alguien querido. in times of the death of a loved one. No hay mejor solución There's no better solution que tener puesta nuestra fe en Dios. than having our faith placed in God. Está bien tener puesta fe en los seres humanos, It's fine to have your faith placed in human beings, en un cónyuge, in a partner,
a spouse, en el pastor, in pastor, en un consejero. in a counselor. Pero el problema es que todos fallamos. But the problem is that we all fail. Hay una sola persona que nunca nos va a fallar y su nombre es Jesucristo. There's only one person who will never fail us, and that is Jesus Christ. Él nunca nos va a fallar. He will never fail us. Fíjense lo que pasa en India. And look at what happens in India. En el hinduismo tienen más de 300 millones de dioses. In Hinduism, they have more than 300 million gods. Todo lo que se mueve y hasta lo que no ven es una deidad. Everything that moves, and even that they don't see, is a deity. Y lo que yo le voy a decir lo puede ver en internet, no es cosa mía. And what I'm going to tell you, you can see it online. It's not something that I made up. La rata es un dios. The rat is a god. Tienen un templo consagrado donde viven miles y miles de ratas. They have a temple consecrated where Usted lo thousands and thousands of rats live Usted lo there. puede ver. And you can look La at it. gente va y se sienta, People go and they sit. le da de comer a las ratas They feed those rats. y la rata le pasa por acá por arriba And the rats crawl on them over y the come top, arriba de su cabeza. and they eat on top of their heads. Y ahí están, And there they are. porque es un dios. Because it's a god. Y este dios que le voy a pasar ahora, And this god that I'm going to mention now, Oscar me va a entender. Oscar will understand me. La vaca. The cow. La vaca en India The cow in India, está prohibido maltratarla. it's prohibited to mistreat it. Es más, ya está prohibida comerla. And it's even prohibited to eat it. Lo que se está perdiendo esa gente, mi brother. What those people are missing out on. Yo veo una vaca y veo un asado caminando. I see a cow and I see a steak walking. Y ellos ven un Dios. And they see a god. Hay videos donde la vaca va atravesando la calle. There are videos where the cow's crossing the street, No vaya a pitarle con el auto. and don't honk at them with your car. A esos hermanos que les gusta pitar. Those of you who like honking. Porque lo van a agarrar los policías y les van a dar una de palo. Because the police will take you, Porque se está metiendo con un Dios. because you're dealing with their God. Es increíble. And this is incredible. Pero es verdad. But it's true. La vaca es considerada madre de la fertilidad. The cow is considered the mother of fertility. Dios mío. My goodness. Y en eso tienen la fe. And that is where their faith is placed. Y podemos ir a muchas otras cosas o religiones donde tienen la fe equivocada. And we can go to many other places where their faith is placed incorrectly. ¿Cuántos han reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador? How many of you recognize Jesus as your Lord and Savior? 7, 8, después van a salvarse mucho. 7 or 8. Oh, a lot of you will be saved today. Muy bien. Very good. ¿Cuántos tienen depositada su fe en Él? How many of you have your faith placed in Him? Todos, All of you, ¿verdad? right? Fíjese lo siguiente. Notice the following. ¿Cuántos en el proceso de una respuesta How many of you in the process of an answer o en el medio de una prueba or in the middle of a trial se han tambaleado, have wavered han flaqueado or you've been shaken o han preguntado, Señor, ¿por qué? or you've asked, Lord, why? ¿Será que me lo vas a dar? Could it be that you're going to give it to me? ¿Será que sanaré? ¿Será que no sanaré? Could it be that I'll be healed? Could Los it be that I will not? honestos. Those of you who are honest. ¿Cuántos han hecho una pregunta? How many of you asked the question, ¿Por qué? why? Esto es algo que viene en la naturaleza humana. And this is something that comes in human nature. Y no es para sentirnos mal, And this is not so that we feel bad, sino para reflexionar, but to reflect. para estar convencidos de que Dios puede hacer lo que Él dijo. To be convinced that God can do what He said He will do. Y en líneas generales, And in the general lines, esto le va a pasar más this will happen more a gente que tiene más tiempo caminado con el Señor. to people who have spent more time walking with the Lord. ¿Se han dado cuenta de que cuando somos, o me pasó a mí nada más, Have you noticed, or did this only happen to me, recién convertidos oramos y el Señor enseguida responde? that when you were recently converted to the Lord, you would pray and that God would instantly answer? ¿Se han dado cuenta de eso? Did you notice this? Ahora, Dios no cambia, But now God doesn't change. pero Él lo que espera son cambios en nosotros. But what He expects is changes within us.
Ya la fe no va a ser por un dolor de cabeza, sino te va a hacer creer por algo más importante. Now our faith will no longer be for a headache, but to believe for something more. Tu fe tiene que estirarse, Your faith has to tiene que stretch, expandirse. has to expand. No va a ser la misma, It's not going to be the same, entonces la respuesta no va a tomar el mismo tiempo quizás. so the response may not take the same time. ¿Ustedes se recuerdan de Daniel? Do you remember Daniel? Cuando él ora When he prayed y el ángel le contesta, and the angel answers him, él le dice, desde el primer día he says, since the first day, fue oída tu oración, your prayer had been heard. pero había estado 21 días luchando contra el príncipe de Persia. But he had been battling 21 days against the prince of Persia. Y a Daniel no se le cayó nada, And Daniel didn't drop anything porque era un hombre de fe. because he was a man of faith. Es más, se recuerda cuando pusieron el edicto And you remember when it was stated, de que todo aquel que adorara or the law that was placed that everyone who worshipped a otra cosa que no sea la estatua que habían erigido, to another thing or person other than the statue that they had elected, iba a ser merecedor de muerte. they were going to be worthy of death. Él no fue y se encerró a llorar He didn't go and lock himself up and cry. y dijo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? He said, oh, what am I going to do now? El hombre fue, The man went. abrió las ventanas, las puertas y 3 veces al día se ponía a orar. He opened the doors, the windows, and No he le went to importó pray nada. 3 times a day. He didn't care about anything. Igual que Sadrach y Mesach y Abednego. In the same way of Shadrach, Meshach, and Abednego. Cuando los amenazaron con el horno, When they were threatened with the furnace, cuando el rey dijo que los iba a quemar, when the king said that he would burn them, ellos dijeron, they said, nuestro Dios al que servimos va a salvarnos. our God whom we serve will save Y us. aunque así no sea, vamos a adorar y a servir a nuestro Dios. And even if it is not so, we will serve and worship our Yo God. no sé si estás en el horno, I don't know if you're in the furnace, pero sé que ellos salieron sin quemarse. but I know that they left Es without más, es que burn. Jesús estaba dentro con ellos, More so yet, porque la Jesus was palabra with them, dice because the word says que uno semejante a los dioses estaba con él y ese era Jesús. that one like the gods was with them, and it was Jesus. Así que si estás en el horno te tengo una buena noticia. So if you're in the furnace, I have good news for you. Jesús no va a dejar que te quemes y está contigo. Jesus won't allow yourself to be Hallelujah. burned, and He is with you. Hallelujah. Pero vamos a ver ahora gente de carne y hueso como nosotros. But now let us look at people of flesh and bone just like us. Un tal apóstol Pedro, Apostle Peter, que había caminado con el Señor, who had walked with the Lord, lo había visto resucitar muertos, he had seen Him resurrect the dead, hablar al que no hablaba, ver al ciego. those who could not see, those who could not speak, speak. Mas sin embargo tuvo un pequeño problema. But as a matter of fact, he had a small problem. En el capítulo 11 de Mateo, In chapter 11 of Matthew, después de haberle dado de comer a miles de personas, after having fed thousands of people, el Señor le da una orden y dice, suben al bote y vayan del otro lado. the Lord gives them an order, and He says, get onto the boat and cross the sea. No lo vamos a leer todo porque no tenemos tiempo. We're not going to read it all because we don't have time. Y dice que cuando ya iban, habían avanzado en ese bote, And it says that when they had already been underway, they had already made advancements, se levanta una tempestad. Las olas se levantaban, había vientos, había una tormenta. a great storm had arose, and the waves were going up, and there was winds. It was a storm. Y el Señor aparece caminando sobre las aguas. And the Lord appears walking on the water. Y entonces pensaron que era un fantasma. And they thought it was a ghost. Pero el Señor le dice, cálmense, soy yo. But the Lord says, easy, it is I. Estoy parafraseando, no es mi Biblia. I'm paraphrasing. Y entonces Pedro le dice al Señor, But then Peter tells the Lord, si eres tú, manda que yo vaya contigo. if it is really you, call for me. Ok. ¿Cuántos creen que es difícil caminar sobre el agua? How many of you think it is difficult to walk on water? Vaya pregunta. Good question. Ese hombre ha tenido que tener fe para bajarse y caminar sobre las aguas. That man must have had faith to get out of the boat and walk on those waters. Comenzó a caminar. He started to walk. Yo me imagino, ¿no? I can imagine. No? Y debajo veía peces, veía ballenas, Below, tiburones, you no see- sé. You see fishes, whales, or sharks. I don't know. Pero él iba caminando But he was walking, y el Señor estaba allá. and the Lord was over there. Pero de repente But all of a sudden, él comenzó a poner su vista en los vientos y en las olas. he started to place his eyes on the winds and La, the vi- waves, la vista tenía que estar en el Señor. and his eyes had to be on the Lord.
Pero él comenzó a mirar las circunstancias. But he started to see the circumstance. Y cuando quita tus ojos del Señor, And when you remove your eyes from the Lord, recién en ese momento tuvo miedo, dice la palabra, it says that right there in that moment he had y fear. comenzó a hundirse. And he started to drown. O sea que dudó, That means that he doubted. pero el Señor lo toma de la mano But the Lord grabs his hand y lo saca. and pulls him out. Cuando nos estemos por hundir, When we're about to drown, tenemos que estar seguros de que el Señor nos va a tomar de la mano y nos va a sacar. we have to be sure that the Lord will take us by our hand and he will take us out. Una persona de carne y hueso como nosotros. A person flesh and bone just like us. ¿Qué tal de Juan el Bautista? What about John the Baptist? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, In chapter 1 in John's Gospel, él presenta al Señor he presents the Lord y le dice, el que viene después de mí es antes que mí. He says, the one that is coming after me is before me. Y lo hace ver claramente como el Mesías. And he shows him clearly as the Messiah. ¿Me siguen hasta ahí? Do you follow me? Él en algún momento He at some moment va a caer preso, lo van a llevar preso. will be arrested. Estamos hablando de Juan el Bautista. And we're speaking on John the Baptist. Él estaba seguro de que el Señor era Cristo y era el Mesías. He was assured that Christ was the Messiah. Pero así todo, But in everything, estando en la cárcel, agarra a esos de sus discípulos being in prison, he takes his disciple, he grabs y his envía a disciples, preguntarle al Señor, and he sends them to ask the Lord, ¿eres tú el que había de venir o hay que esperar a alguien más? are you the one who was to come, or should we wait for someone else? ¿Cómo? ¿Estaba seguro o no estaba seguro? Was he sure or was he not sure? Todos nosotros alguna vez vamos a tener un momento de duda. All of us at some point will have a moment of doubt. Pero el Señor en su misericordia But God in his mercy le manda a decir con sus discípulos, sends to say with his disciples, cuéntenle todo lo que ven. tell them of everything you see. El ciego ve, The blind el sees, cojo camina, the lame walks, el muerto resucita. the dead resurrects. En otras palabras, Juan, quédate tranquilo que yo soy el que había de venir. In other words, John, stay calm. I am the one who is to come. El último ejemplo de gente como nosotros. And the last example of people like us, Tomás, Thomas, el Dídimo, que también había caminado con el Señor 3 años y medio, lo que duró el ministerio, who had also walked with the Lord 3 years and a half when his ministry had lasted, que sabía el plan del Señor. who knew the plan of the Lord. El Señor ya les había dicho The Lord had already told him que era necesario morir, pero que iba a resucitar. that it was necessary for him to die, but he will resurrect. Entonces el Señor resucita So then the Lord resurrects, y se presenta ante 10 de sus discípulos. and he presents himself before 10 of his disciples. Justo Tomás se había ido a ver un partido de fútbol, no tengo ni idea. And right at that moment, Thomas had gone maybe to see Pero like no a estaba soccer ahí. game or something, but he wasn't there. Y entonces los discípulos le dicen, And so then the disciples tell him, el Señor estuvo con nosotros, estaban llenos de gozo. the Lord was with us, and they were full of joy. Y él no cree. And he does not believe. Dice, si yo metiere mi dedo He says, if I were to place my finger en sus manos donde traspasaron los clavos in his hand where the nails went through, y en su costado donde traspasó la lanza, and on his side where he was also stabbed, creeré. I will believe. Acto seguido, And following in this act, el Señor en su misericordia aparece nuevo en medio de ellos the Lord appears once again among them, y le dice, Tomás, and he says, Thomas, mete tu dedo en put mi your mano finger in my hand y en mi costado. and on my side. Y Tomás termina diciendo, And Thomas ends up saying, mi Señor y mi Dios. my Lord and my God. A lo cual el Señor le da respuesta. In which the Lord gives him a response. Tú crees porque me has visto. You believe because you have seen. Pero yo digo, más bienaventurado es aquel que cree en mí sin verme. But I say, behold, ¿Cuántos those who bienaventurados believe in hay me en without este seeing lugar? me.
How many Nosotros of those of you quizás are no lo here? hemos visto con nuestros ojos, Perhaps we haven't seen him with our eyes. pero nuestra fe nos dice que el Señor está con nosotros. But our faith tells us Que that Él he murió, is with us. He died. resucitó, He resurrected. está a la diestra del He Padre is seated at the right hand of the y Father. envió al Espíritu Santo para que more en nosotros. And he sent the Holy Spirit to dwell in us. Esa es nuestra fe, That is our faith. esa es nuestra seguridad. That is our assurance. Ahora vamos a ver algo completamente opuesto. Now we're going to see something completely opposite. Vimos gente que caminó con Él We saw people who walked with him y que dudó a pesar de todo. and doubted among it all. Ahora les voy a comentar, no va a salir ahí, And creo, you're not going to see it on there, but I'm going to comment on this. pero en Lucas 7, del verso del 1 al 10, But Luke 7, from verse Hay- 1 to 10, hay una historia preciosa there is a beautiful story que nos relata that tells us acerca de un centurión romano about a Roman centurion que tenía a su siervo o a su esclavo muy enfermo, who had his servant or slave who was very sick, a punto de morir. about to die. Él envía a gente que hable con el Señor And he sends people to speak with the Lord y que le diga and tell them que ni siquiera se consideraba digno para que el Señor vaya a su casa, that he wasn't even worthy for the Lord to go into his home. pero que él entendía cómo funcionaba todo. But he understood how everything worked. Dice, el centurión dijo, yo soy un hombre bajo autoridad y le digo a aquel que haga y lo hace, And the centurion says, I am a man under authority, and I tell the people below me, do, and they do. así que solo envía tu palabra. So simply send your word. Preste mucha atención. Pay close attention. No era un discípulo, He wasn't a disciple. no había estado con el Señor, He had not been with the Lord. no oraba con el Señor, He didn't pray with the Lord. quizá había escuchado del Señor, Perhaps he had heard of the Lord, pero entendía de quién era el Señor. but he understood of who the Lord was. ¿Qué clase de seguridad hay que tener para hablar de alguien al que no conocemos y saber y dar por seguro And what type of assurance must we have to speak on someone that we don't know and know for sure de que el milagro que necesitamos lo va a cumplir? that the miracle that we need he will fulfill? Y el Señor dijo, esta fue su respuesta, And this was the Lord's answer. ni en Israel he hallado tanta fe. Not even in Israel have I found so much faith. Estamos hablando de un gentil. We're speaking about a Gentile. Segundo ejemplo, Second example, Mateo 15, in Matthew 15, del verso 21 al 29, from verse 21 to 29, ya lo hemos estudiado muchas veces, we've studied this many times. la mujer cananea o sirio-fenicia, The Canaanite woman que dice la palabra, se acerca de atrás dando voces, who says that she was coming from behind and there were voices, tenía a su hija poseída por demonios. and she had her daughter who was possessed by demons. Y yo quiero que usted piense, medite un poco, And I want you to meditate and think about this a little bit. lo mal que se debe sentir una madre o un padre tener un hijo poseído por demonios. How awful a parent must feel who has a child possessed by a demon. Cuán terrible debe ser. How terrible it must be. Número uno. Number one. Número dos, Number two, los cananeos no se hablaban con los israelitas. the Canaanites would not speak with the Israelites. Eran considerados inmundos para el pueblo de Dios. They were considered immune for the people of God. Cuando ella se acerca a los discípulos, dice, dile que se vaya porque está dando voces. And the disciples tell her when she's coming closer, tell her to leave because she's making noise. Primero el Señor la ignora, no le presta atención. And first the Lord ignores her. He doesn't pay attention to her. Cuando el Señor la ignora, ella se acerca. And when the Lord ignores her, she draws closer. Ahora yo les digo una cosa y seamos honestos. And now I'll tell you one thing, let's be honest. Si nosotros tenemos una necesidad, If we have a need, esto no pasa acá, pasa en otra iglesia. this doesn't happen here, maybe in another church, Nos acercamos al pastor and we get close to pastor y nos ignora. and he ignores us. Acá no hay amor. Oh, there's no love here. No quieren orar por mí. They don't want to pray for me. Y ella no vemos que se ofenda en ningún momento. And we don't see that she gets offended at any moment. Pero no se queda ahí, sino que se acerca. But she doesn't just stay there, but she draws closer. Ok, me ignoran y me acerco. Okay, he ignores me, I'll get closer. Entonces se acerca. So then she gets closer, ¿Y el Señor qué dice? and what does the Lord say? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Am I not sent for the lost sheep of Israel?
En otras palabras, no tengo nada que ver contigo, no tengo nada para darte. In other words, I have nothing to do with you. I have nothing to give you. ¿Y cuál es la actitud que toma siguiente? And what is the attitude that she takes next? Se postra. She bows, she kneels. Se postra. She kneels. Fue rechazada. She was Le rejected. dicen, no te voy a dar nada, She says, I'm not going to give you pero se anything. postra. But she kneels. Y el Señor todavía va más lejos. And the Lord goes even further. Y la trata de perra. And he calls her a dog. ¿Y ella qué dice? And what does she say? Sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yes, but even the dogs eat off the breadcrumbs that fall from their owner or master's table. ¿Qué clase de fe hay que tener para hacer eso? What type of faith you must have to do this? Para cruzar una barrera To cross a line tan grande, so big. a nosotros no nos entra quizá, Perhaps this doesn't make sense to us, pero son pueblos completamente incompatibles. but these are peoples who are completely incompatible. Y el Señor termina diciéndole, grande es tu fe, And the Lord ends by saying, great is your faith. hágase contigo como tú quieras. Let it be done as you've asked. ¿Cuántos quisieran que el Señor le diga, hágase contigo como tú quieras? How many of you would like for the Lord to say, do as you asked? Tenemos a los apóstoles que reaccionaban de una manera So we have the apostles who reacted in one way cuando el Señor estaba aún con vida. when the Lord was still alive, in flesh, living. ¿Ustedes recuerdan que el Señor les dice, es necesario que yo me vaya? And you remember that the Lord told them, it is necessary for me to leave. Cuando el Señor se va, ya ellos cambian completamente. And when the Lord leaves, they change completely. En el libro de los Hechos, capítulo 1, Book of Acts, chapter 1. el Señor les pide, muchachos, si quieren suban ya. En el libro de los Hechos, capítulo 1, In the book of Acts 1, el Señor les dice algo, the Lord tells them something. que esperaran en cierto lugar, That they wait in a certain place, que va a ser el aposento alto, that it would be the highest place, para llegar a ver la llenura del Espíritu Santo. to be able to see the feeling of the Holy Spirit. Ese fue un hecho And that was an act que cambió la vida that changed the de life todos ellos para siempre. of all of them forever. Ya no fueron los mismos. They were no longer the same. No tenían al Señor en presencia, They didn't have the Lord there physically, pero el Espíritu Santo vino a morar a ellos. but the Holy Spirit came and dwelt in them. Recuérdense que antes en el Antiguo Testamento And remember that before in the Old Testament, el Espíritu Santo venía the Holy Spirit would come y se iba. and then he'd leave. Cuando el Señor parte del Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. When the Lord died, the Holy Spirit came and Dile lived in us. a tu vecino, el Espíritu Santo está dentro mío. So tell your neighbor, the Holy Spirit is within me. Y Pedro en su primer prédica, And Peter, in his first preaching, 3,000 personas entregan su vida a Cristo. 3,000 people give their life to Christ. En su segundo prédica, 5,000 personas. In his second preaching, 5,000 people. ¿Y qué hay de un tal Felipe? And what about Philip? Felipe en el Evangelio de Juan, Philip in the Gospel of John todavía no convencido de quién era el Señor, still was not convinced of who the Lord was. el Señor terminaba de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, The Lord had just finished saying, I am the way, the truth, and the life. y nadie viene al Padre And no one goes to the Father sino por mí. if it is not through me. Y Felipe dice, muéstranos al Padre. And Philip says, show us the Father. Y el Señor le dice, And the Lord tells him, Felipe, tantos años he estado con ustedes. Philip, so many years I've been with you El guys. que me ha visto a mí ha visto al Padre. Those who have seen me have seen the Father. Ese mismo Felipe que dudaba, That same Philip who doubted, después en el Espíritu then in the Spirit, desaparecía en un lugar y aparecía junto a un ministro de economía o eunuco para enseñarle lo que hablaba el profeta Isaías acerca del Señor. disappeared from one place and arrived at another next to a minister, and he would talk to him about what prophet Isaiah had said in his word. Bautiza a esta persona y después desaparece. And he would baptize this one person, then he'd disappear. Ya no eran los mismos. He was no longer the same. Pedro Peter dice que sacaban los enfermos para aunque sea su sombra, los sanara. it was said that his shadow would heal people as he would walk by. Oh my God, eso me vuela la cabeza. And that just blows my mind. Yo no lo veo hoy en día. I don't see that nowadays. ¿Qué clase de fe tenía esa gente? What type of faith these ¿Qué people clase de had? convicción tenían? What type of conviction they had?
creyeron cada una de las promesas que el Señor le hizo. that they did all the promises that God said unto them that was fulfilled. ¿Y qué hay del apóstol Pablo? And what about Apostle Paul, Que de encarcelar y asesinar, who's in prison and murdered, después arrancaba retazos de su delantal would then tear out pieces from his clothing, y esos pedazos los ponían sobre los enfermos y eran sanados. and those pieces he would put on the dead, and they would be sick or Nuestra, They live. nuestra fe en el Señor, and our faith in the Lord, nuestro fundamento, our foundation, mientras más firme esté, the more firm it is, nos va a acercar más al Señor. it will draw us closer to the Nos va a Lord. hacer parecernos más a Él. It would allow us to look more like Him, Y nos va a hacer creer que todo lo que Él dice es verdad. and it will help us so that believe that everything that He said is true. Para ir cerrando, To close, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios, Apostle Paul writes in the letter of Corinthians, 1 de Corintios capítulo 3, 1 Corinthians chapter 3, verso 10. verse 10. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, dice. Como un experto en construcción. Ahora otros se edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. It says, because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it. But whoever is building on this foundation must be careful, for no one can lay any foundation other than the one that we already have in Jesus Christ. En otras palabras, In other words, Él puso el fundamento. He placed the foundation. Él sabe que no va a vivir para siempre. He knows that He was going to live forever. Pero quien venga después de mí no puede predicar otra cosa que a Jesucristo. But the one that he would come after Him could not preach anything else other than Jesus Christ. Porque es el único en el cual podemos confiar. Because He's the only one that we can trust. Es el único en el que ya puedo poner mi familia, decirle, Señor, te entrego mi familia. The only one in which we can place our family on and say, Lord, I give you my family. Es el único al cual puedo decir, Señor, yo te confío mis finanzas. The only one in which you can say, Lord, I trust in you my finances. Es el único en el cual yo puedo decir, Señor, yo confío en la salvación de toda mi familia. The only one in which we can say, Lord, I trust in the salvation of my family. Porque nunca nos va a fallar. Because He will never fail us. Jamás nos va a fallar. He has never failed us. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los Jesus is the siglos. same today, forever, and forever. Miren, Now look, hoy sabemos que Jesús we know that Jesus no nació un 24 de diciembre. wasn't born on December 24th, 25th, Pero igual celebrémoslo. but we still celebrate Him. Lo más importante es que nació. The most important thing is that He was born. No importa si fue en septiembre o en octubre. Doesn't matter if it was September or October, Pero lo importante but the important thing es que nació, is that He was born, murió, He died, resucitó, resurrected, reina por los siglos de los siglos and He reigns for y centuries está to con come. nosotros And He is with us hasta el fin de los días. till the end of our days. Él nunca te va a dejar. He will never leave you. Yo te puedo fallar. I may fail you. Tu cónyuge, tu hijo te puede fallar. Your spouse or Pero your el children Señor may fail you. nunca te va a fallar. But the Lord will never Si fail el Señor te prometió algo, lo va a cumplir. you. If the Lord promised you something, He will fulfill it. Si el Señor dijo que tú y tu familia serían salvos, If the Lord said van that a you and your ser family salvos. will be saved, then you will como be saved. sea, Whatever way it may be, de cualquier modo. in whichever way. Pero antes que suene la trompeta, But before that trumpet sounds, los tuyos irán contigo al cielo. your people will go with Him. Esa es nuestra fe. That is our faith.